TB আর HIV te akranto akan hor ko যক্ষা আজার তে গাগরাও রিয়া সম্ভাবনা 14 ᱠᱷᱚᱱ 18 গুণ বেশি। যক্ষা আর HIV do adi botoran gujuk ajar kana। Noa kin ajar do hor ko gujuk sen kin ঠেলাও laha idi koa। গড় হিসাব লেখাতে সঠিক চিকিৎসা বেগর যক্ষাতে আক্রান্ত 60% HIV পজিটিভ হর সঠিক চিকিৎসা বাং কো নাম লেনখান প্রায় যত গেকো গুজুগা। HIV তে আক্রান্ত আকান হর কো আকোয়াক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল খাতির যক্ষা আজার তে হো জাস্তি কো আক্রান্তোয়া। HIV তে আক্রান্ত আকান হর কো জাস্তি যক্ষা রোগ তে গুজুগ রিয়া মিদ মারাং কারণ। जहां को रोग प्रतिरोध क्षमता दुर्बल गया जेमन HIV ते अपुष्टि से डायबिटीज ते आक्रांत हर से जहां को तमाक नेशा को न्यू व्यवहारा उनको को असुस्थ हुयुग रिया झुंकी ढेर तहन तकोआ। झतो हड़ा के जखा आजार हुयुग रिया झुंकी तहन तको रेहो बेसी भाग दो जुआन को के ढेर को घेराव होचोआ। निम्न और मध्यम आयरन हर को जखा आजार ते साइकाड़ा 90 जना खन हो ढेर हर गुजु नेलो आकाना। टेकाव दाराम व्यवस्था मेना नियमित चिकित्सा टीका एम और सुस्वास्थ्य लगी अनुशीलन। जखा और HIV भानार गे যথাৎ চিকিৎসা গানোয়া। প্রাথমিক ভাবতে নেল উরুম আর চিকিৎসা লাগি মোডা নোয়া গে নাপায় তাহেন রিয়া মূল চাবিকাঠি। খবরা খবর দহয় মে পরীক্ষায় মে আর লাগতি লেনখান চিকিৎসা আ সপহত হাতাও মে। মিদ সাথে আবো যক্ষা আর HIV বিরুদ্ধ রেবন লড়াই দাঁড়িয়া। धरती जाकात 2022 साल रे 22 लाख नोआ TB केस नाम आकाना जहां दो अपुष्टि ते को भोग एदा से को हारकेतो काना। 8,90,000 केस नाम आकाना जहां दो HIV जीवाणु ते आक्रांतो। 7,30,000 केस नाम आकाना जहां दो दिनम पौर को न्यूया। 7 लाख केस नाम आकाना जहां दो दिनम पुंगी चुटी को न्यूया। 3,70,000 केस नाम आकाना जहां दो डायबिटीज आजार ते को आक्रांत आकाना। जखा आजार आलम बतरो बयहा चिकित्सा मेना इनखान डॉट कोर्स तो पुरव गे हुयुआ।